Nah, sekarang kita lihat nih lady bossnya SK lagi pada ngapain ya. Kita samperin aja langsung ke kantornya. Hai, hi Kay, hi Sen. Hi. How are you? Welcome. Hi. Thank you for having me at your office. Thank you for coming to our office and having our office tour. Yay. Jadi ini kalian udah berapa lama office-nya? Kita baru pindah ya? Kita baru pindah 2 tahun 2 tahun. sejak pandemik. Cool. Karena kayak staff kita juga growing dan sebelumnya kan staff kita kecil, jadi kantor kita kecil kan. Iya. Jadi so we moved here gitu. Terus di bawah ada apa aja tuh ceritanya? Kayak banyak banget ruangan tadi. Iya, kalau di ruang-ruangan sih dibagi sama buat staff area sih. Kita ada kayak one meeting room yang gede di bawah. Terus kita ada marketing room, ada production team room, ada accounting room. Cool. And now we are in the lady boss's Krishna's office. Yes. Where the ini magic happens. Where the magic happens. Jadi ini kayak sanctuary-nya mereka. Yes. Jadi ini mejanya siapa? Ini meja siapa? Itu meja siapa? This is my table. Ini meja aku, terus Cindy di sini. Ini meja This is where we Cindy. develop idea. Biasanya penuh, tapi kayak banyak sampel apa segala macam. Tapi masukin di laci kan Oh, itu iya. masih. Masih dan biar rapi ya. Tapi ini Iya. ada kok beberapa produknya di sini. Oh yes, ada Iya beberapa kan? produk di sini. Bisa One of dilihat. your best selling collection. Yes, jadi kalau kan? di sini ada kayak cushion kita baru launch bulan Juni. Terus ada concealer, ini best selling item, setting spray. Ya, ini several Cool. products. Udah banyak sih Mi, udah kayak di atas 100 SKU. SKU udah 100 sekarang? Wah, Iya, nggak udah berasa kayak ya? hampir 120. Cool. Iya. Wah, ini pasti Sobat Kongo udah nggak sabar lagi untuk kita ngobrol-ngobrol and catch up. Karena it's been a while, especially aku sama Cindy. Iya. Lama banget nggak ketemu, mungkin Udah 2 sekarang. ya udah mau 2. Kalau misalnya sama Kezia kita kemarin masih sempat playdate Iya, ya. playdate. Kelly sama Geneva masih Anaknya sempat main. seumuran, cuma beda seminggu Cuma beda kan. seminggu. Jadi makanya kita catch up ya. Oke, stay tune. Tamu Sobat Kongo hari ini itu adalah yang paling highly requested dari awal Sobat Kongo berdiri. Hari ini kita kedatangan, hi Cindy, hi Kezia. Hi Rumi, how are you? I'm good, thank you. First of all, thank you for the lovely tour. Gila, I'm so proud of your success. SK Cosmetics, gila banget sih. Ya, thank you. Iya, kita dari awal udah tahun 2016 ya. Sekarang udah pindah kantor. Yes. Even dari awal Harumi yang support kita banget. Iya. When we first launch Yes. Girls support girls. Liquid, yes. 2016 was it? 2016. Gila, nggak berasa ya? Iya, udah 6 tahun loh, nggak kerasa. Jadi Sobat Kongo nih banyak banget yang kepo kayak the two ladies behind SK Cosmetics yang udah bener-bener effortlessly glamorous dari zaman SMA. Jadi mereka itu udah beauty queen dari zaman SMA, you know. Dari SMA tuh bentukannya kayak gini, nggak berubah. Emang kayak suka dandan, selalu glamorous gitu. Makanya pas launching kosmetik kayak udah effortless aja gitu bisnisnya. Udah kayak it goes naturally, you know. Iya sih, emang passion kita sih dari dulu. Kayak kita dari dulu suka main makeup bareng, Yeah. shopping makeup bareng, kayak makeup-makeupin each other gitu. Oh my God, that's so Our cute. passion sih, ya. 2016 tuh berarti awal-awal kayak baru cuman kayak ada beberapa brand ya waktu itu ya, kosmetik ya. Iya, kita brand one of the 3 yang launch di tahun itu kebetulan. So we are one of the first one. Yes. And we are actually the first vegan makeup brand in Indonesia. Wow, the first vegan one. Iya, soalnya kan kalau dulu kan kita sekolah di LA Yeah. ya, dan di sana tuh banyak shift towards vegan cosmetics. Yes. Dan walaupun di Indonesia udah banyak kayak natural and organic, walaupun natural tuh belum tentu vegan. Vegan tuh basically not using any animal derived products or byproducts. Jadi Yes. misalnya as simple as beeswax or honey gitu kan. Or they're not glycerin, vegan. right? Yes, Yeah. glycerin and even squalane itu dari oil liver of sharks yang kayak gitu-gitu. Jadi we really focus on that.
But the main importance of vegan to us is untuk kulit kita sih. Yep. Jadi itu it provides less irritation sama allergies to the skin. Personally, I'm really allergic to a lot of things. Okay. Jadi benar-benar kayak dog hair, cat hair, semua aku allergic. Jadi emang benar-benar kita mau buat something yang safe for the skin, less irritants, as well as of course saving the planet and That's a really good cause. Yeah. So Kezia is the CPO, Yeah. and Cindy is the CEO. Yes. Ya kan? Correct. Oh, oke. Itu jadi roles-nya kayak gimana tuh kalau CPO sama So CEO? mainly kalau aku itu role-nya buat handling all marketing activity sama branding of the company ya. Yeah, and I specialize in product development. Jadi develop semua produk SK dan masih handle finance juga. Oh, cool. Dan kalian tuh besties kan? Yes. Gila, itu besties dari kecil. Dari TK. Dari TK. Dari TK, gue pikir dari SMA, bener literally dari TK. Ngobrol sampai kuliah. Ya ampun. Kerja sekarang bareng dan kayak tiap hari kayak kita Iya, she's like my sister sih. Udah Oh my kayak God, besties literally dulu. dari TK. Tuh Iya. awalnya bisa jadi bestie gimana tuh? Waktu TK? Kayaknya kita mulai jadi deket banget itu sejak masuk high school Iya, ya. sebelum Oke. masuk high school. Iya, dari kecil kayak udah main bareng tapi belum kayak besties banget. Iya. Cuma kayak sama-sama tinggi, Iya. sama-sama apa gitu. Jadi kayak Iya, cuma iya. kenalnya gitu Iya, doang. gara-gara kayak dulu kan semua kecil-kecil kayak aku menjual sendiri kayak di mana nih yang cewek tinggi Sama gitu ya, juga kayak nih. know how I feel gitu. Iya. Tapi gak enak kan dulu kan kalau masih kecil kayaknya kalau you stand out you don't feel good kan. Banget. Iya, kayak Malu. lebih tinggi Banget. dari cowok-cowok juga Iya. gitu kan. Parah. Terus pas pindah ke SMA bareng itu jadi inseparable sih dari situ. Iya, iya. Oke, jadi justru benar deketnya tuh pas SMA. Iya. Oke, tapi pas TK udah mulai main bareng. Udah. And you guys have always have the same interest. Yes. Kayak makeup and fashion. Iya, itu our passion dari dulu sih, Iya. makeup Gila sama Dan beauty. itu udah kelihatan dari kecil ya. Iya. Makanya itu dia one of the key things that I really want to highlight adalah kayak saat kita buat bisnis itu kan mencerminkan ownernya gitu kan. Iya, Jadi pas iya. gue ngelihat Kezia sama Cindy mereka bikin bisnis kosmetik, oh ya no wonder lah emang dari kecil doyan makeup, doyan Iya, dandan gitu iya. kan. Iya. Nah, terus udah gitu being an entrepreneur itu kalian udah mimpiin itu dari kecil atau is it something that you just decide after college atau gimana? So ya kita dari kecil emang selalu wanna create our own business, Okay. you know, especially harus di Indonesia, buat lapangan kerja di sini dan membangun ekonomi Indonesia sih dari dulu emang kita goalnya untuk buat bisnis seperti itu, ya emang dari kecil sih dan selalu dari kecil emang mau buat bisnis berdua gitu, Oh, kayak, ya? kayak Seri, ini pernah ada omongan kayak gitu kayak dari kapan nih? Kayak kita bikin bisnis sih gitu. Kan dari kuliah. Iya, ya. dari kuliah, Cuman ha-ha. mungkin waktu itu kita belum kayak jelas kali ya kayak bisnis modelnya mau seperti apa. Iya. We just kayak realize that we both love fashion and beauty. Iya. So I think it's good if we like do something kayak in Iya. the space gitu. Sedangkan itu kan forte-nya kita berdua Iya. lah gitu. Iya. Jadi pas aku selesai kuliah, aku tuh pulang balik duluan nih ke Indonesia nih setelah kuliah. Kay masih di US, masih kerja di Iya. sana. Terus udah kayak gitu, aku pas balik I work for a family for a year. But I didn't like it because it wasn't aligned with I want to do. I Iya. feel like Iya. nggak sesuai passion aku kan. Jadi aku mikir mulai di brainstorming, Kay, kita pernah ngobrol kan nih pingin bikin something, should we start something kayak Indonesia is a big market, Yes. and fashion and beauty tuh kayak industri yang sangat growing gitu loh di Iya. Indonesia. Iya. Soalnya terus kita mulai browse kayak brand-brand, terus kita ngobrolin kayaknya beauty lucu deh. Soalnya at the time pas kita pulang tuh kayak susah banget cari beauty product nih. Iya. Iya. Dulu kan belum ada Sephora, belum ada Bener. Solshola. Kalau Bener. beli kan makeup dari reseller kan, Bener. terus kan mahal ya. PO harus PO, iya benar. Terus kayak warna-warna selectionnya juga very limited ya. Very Kalau limited, bener dulu kan banget. aku suka banget kayak tan, bronze, Bener. kayak even Ya. pas wedding aku kemarin kan aku spray tan, Yes. dia kayak I wanna Siapa look tuh namanya? tan. Siapa, Koko? Jimmy Coco. Jimmy Coco, Dia ya, yang Jimmy spray Coco tan kayak hits. Kendall, Iya. Kylie. Oke, Jimmy Coco itu adalah kayak salah satu spray tan artist di LA ya, di LA. Dan dia tuh yang ngetanningin kulitnya Kendall, Iya, Kim, and Victoria's Secret model Iya, gitu kan. Oke, basically Kezia waktu kemarin wedding, dia di spray tan sama Iya. Jimmy Coco.
Kalau orang Indonesia pengennya malah putih, kalau lo kebalikannya, kebalikan, dia malah pengennya tan gitu kan. Tapi nggak mau wrinkles atau kena matahari, jadi spray tan aja. Iya, biar itu bronze. jalan ninja, benar-benar. Terus kalau bronze kan automatically kelihatan lebih tone, ya Exactly. kan? Slimmer also in Iya, photos ya. makanya. Nah, terus back then tuh kayak color selectionnya di Indonesia susah, semua foundation, powder semua kayak putih-putih banget kan. Bener. Jadi back then tuh aku sampai harus beli bronzer MAC gitu, terus kayak untuk pakai seluruh muka gitu loh, kayak basically color selection was limited. Terus belum ada indie brands, jadi juga kayak kayaknya yang big corporations karena nggak ada competition, jadi kayak just happy where they're at. Jadi you know kayak that's why now it's good there's a lot of brands in the industry saling push each other to innovate new products dan bangun industri kosmetik sih kayak gitu. Wah itu agree banget sih, gara-gara itu dia the big giant companies tuh mereka kayak terlalu nyaman, Iya, ngerti nggak sih? nyaman. Terlalu nyaman, sedangkan orang-orang kebutuhannya udah berkembang, udah berbeda gitu ya. Terus udah gitu, people say it's like a taboo thing to build a business with your friend. How do you guys manage it? We get this question like Yes, a lot. Yeah, wow, it's so impressive sih. Yeah, so gimana ya? I think there's two keys ya untuk work with your best friend. First is respecting each other's opinions. Itu penting banget to respect each other's opinions. Yang kedua itu tahu each other's strength and weaknesses. Jadi strength aku tuh malah weaknessnya Cindy dan vice versa. Strengthnya Cindy tuh weakness aku. Jadi kita tahu banget each other's strength dan percaya oke, ini field yang Cindy tuh strengthnya. Jadi percaya she can do it well gitu loh. Jadi nggak bentrok gitu. Dan kita juga work pegang worknya beda-beda ya. Kalau Cindy kayak marketing, branding, aku product development. Tapi ya pasti ada disagreements tuh pasti, but never arguments. Pernah nggak kalian berantem terus udah gitu kayak nggak ngomong atau gimana? How do you manage with conflicts? Soalnya kita juga jujur banget gitu sama kayak to each other. If we don't like something, if we don't agree with something, we will say it. Gitu. Tapi in a respectful way ya, of course. Yes. I think itu sih key-nya kayak really like respect each other. And kita juga teman dari kecil, so she's like a sister to me. Jadi bukan kayak teman lagi sih. Iya, kita tuh nggak pernah bete-betean gitu atau apa, never. Wow. Iya, benar-benar cuma we disagree kayak I think it's this, tapi Cindy thinks it's this, tapi okay, what's the best solution? We never kayak argue gitu, nggak pernah. What was your most recent argument about SK products? Packaging deh kayaknya. Iya, packaging. Packaging. Ngomongin packaging. Kayak bagusan warna ini atau kayak what vibe we're going for gitu kayak. Tadi Cindy sempat cerita sih dikit, dia bilang kayak with the new cushion, katanya banyak yang protes kenapa nggak rose gold gitu ya. Rose gold kan SK banget. Iya. Kenapa rose gold tapi untuk SK? Kalau dari dulu kita pas launch emang kita kan survey the industry gitu kan, and kita benar-benar our tagline is glamorously natural. Jadi kita provide high quality products yang packaged beautifully but at an affordable price. Terus kita ngeliat kalau di local brands semua kebanyakan pakai packaging misalnya hitam atau apa gitu. And then we look outside, we see NARS, YSL, semuanya kayak chrome, like silver, gold gitu. And that's why we came up with rose gold. Awalnya kayak factories susah sih, mereka kasihnya gold. Terus kita kayak enggak, ini bukan rose gold. Iya, ini gold, kayak harus lama gitu tektokannya sampai deal gitu. Akhirnya dapat rose gold ya. Kayak salah satu pelopor packaging rose gold itu adalah SK. Dan sekarang 6 tahun kemudian SK salah satu local brand yang udah menembus go international market. Kok bisa awalnya jadi nembus internasional gimana? I think gara-gara kayak when it comes to branding kayak kita selalu mikirnya tuh approach kita tuh kayak think globally but we have to localize gitu. In terms of kayak our marketing communication semuanya tuh harus bisa relevan semua buat orang Indonesia gitu. Tapi again if you see like the brand, the product design, the Instagram is very international kan. Jadi banyak banget kayak orang tuh kira kita bukan local brand, kita dikirain kayak brand US. Soalnya emang kayak dari in terms of kayak product selectionnya juga kita super kayak heavily influenced by the western ya. Jadi kayak banyak yang kira kita lokal tapi kok internasional banget nih. Dan kayak sejak saat itu udah mulai nih banyak banget kayak request distributor dari Malaysia, dari Singapura, dari Vietnam yang reach out ke kita. Kayak bilang kayak wow kayak you guys are doing an amazing job, kayak we try the products kayak nggak kayak produk Indonesia gitu. Jadi kayak mereka mikir kayak
dan sangat inovatif juga ya kayak produk-produk yang kita keluarkan. Jadinya ya kita ketemu distributor-distributor di tiap negara ini yang mau bawa brand kita keluar, karena you know like entering a new market is so difficult. Exactly. Pertama kita nggak ada koneksi sama kayak retailers. Yang kedua product market fitnya pasti berbeda banget. Betul. Kan skin tone-nya even though sama-sama Asian country saya beda-beda ya. Yeah. Skin tone-nya. Jadi gimana juga harus kita cari partner yang ngerti banget tentang market di luar dan yang bisa bantu kita juga sih kasih masukan in terms of product development-nya harus kayak gimana, marketing approach-nya seperti apa di luar negeri. Itu sih gimana. Country pertama apa ya yang kalian go international itu? Is it China or Malaysia? Yeah. Malaysia, karena Malaysia juga a hub for halal beauty, SK juga of course is halal certified dari awal. I think it's really important. Nanti kedepannya di Indonesia kayak semua brand emang harus halal ya. Jadi it's our neighboring country and banyak juga Indonesians yang live there yang mau banget SK masuk sana. Jadi that's why we picked Malaysia as our first expansion. Malaysia, abis itu sekarang udah ada di mana Vietnam aja? Dan Singapura. Wow. Ya. Senang banget, aku baru banget balik ke Vietnam tuh sekitar 3 minggu lalu. Dan SK is doing kayak really well in Vietnam. Karena mungkin something different ya. Di sana kan banyak banget yang benar-benar kayak Korean look ya, no makeup look. And then kita datang, bam, the glam makeup. Yes. They call it the Asian baby girl. Asian baby makeup. Jadi kita bring something fresh to the market and they love the packaging. Kayak mereka tuh mikirnya ngeliat SK tuh seperti kayak the quality is up to par to like international brands, tapi harganya affordable banget. I think that's like the sexy point of the brand ya. Exactly. Kalau orang cewek-cewek Vietnam tuh mereka kayak gimana beauty standardsnya yang beda? Kayak best selling produknya beda nggak sama di Indo? Kalau di sana masih lips, best sellingnya, tapi malah karena kita product selectionnya tuh very wide, malah best selling items untuk kita tuh complexion di sana. Di Vietnam. Kayak our setting powder, powder foundation and concealer. Soalnya kalau lipstick emang udah banyak banget mereka kan, sedangkan complexion products malah limited. Jadi itu kita bisa win in that category banget sih. And di distributor kita di sana kita udah number 1 best selling cosmetics brand. Wow. Compared to like Korean brands. And kayaknya Vietnam juga nggak ada local beauty brands yang bagus ya. Inovatif Indonesia sih. Iya. Itu dijualnya di mana kalau untuk di distributor di negara-negara luar? Apakah ada offline store-nya atau masih online? Kita kalau di Malaysia kita partneran sama Watsons. Oh, oke. Ya, kurang lebih ada 50 lokasi all over Malaysia. Kalau di Singapura kita masih online sih karena kayak marketnya I think mereka lebih good for like luxury brands ya kalau di Singapura. Kalau di Vietnam itu kita sama Sociola sekarang so far udah ada 13 toko di sana. Wow, berarti Sociola juga udah go international ya? I didn't realize loh. Gila sih, and it's also a female owned business nggak sih Sociola? The co-founder is female. The co-founder is female, female empowerment. A local pride. Yes, local proud man. So what's your favorite product from SK? Concealer. Yes, me too. Ya, karena growing up aku selalu mata panda gitu, kayak very puffy. Jadi dari kecil tuh dari kuliah gitu suka banget pakai concealer sampai suka trial and error kayak pernah yang kayak keputihan banget, pernah yang kayak pakai powder yang flashbacknya putih. Pokoknya I've tried everything. And I'm such a concealer junkie. Jadi benar-benar it took a while for our concealer to launch because I really want to perfect the formula. Dan untung pas launch it's our like one of our best selling items now. Kalau Cindy apa? Kalau aku tuh eyeliner sih. Soalnya I have oily eyes kan, jadi susah banget cari eyeliner, pasti smudge, jadi hitam-hitam gitu kan, bleber lah. Makanya pas kita bikin eyeliner kayak I udah make sure nih ke Keke jangan sampai bleber ya. And I was like the itu kan I did all the trial. Kalau yang mata kayak gitu harus Cindy yang coba. Kayak everything else nih product development, tapi kalau udah coba eyes gitu harus Cindy. Soalnya mata aku oily banget, so I'm very proud of the eyeliner. And we won like a beauty award, right? Oh really? Dan juga sempat sold out kayak sempat sold out kayak for a while. It's the one with the rose gold packaging kan? Benar. I remember it was sold out. Terus habis itu kayak balik lagi kan? Emang itu banyak belajar juga sih tentang supply chain-nya kayak it's a learning curve juga. Jadi kalau sold out kan orang-orang mikir bagus nih sold out. Tapi kalau untuk from the company side itu lost revenue. Maksudnya kayak
oh kalau dua bulan sebulan nggak jualan eyeliner tuh kan kita rugi kan. Berasa sebenarnya. banget ya. Omsetnya ngaruh ke omset gitu. Bener. Jadi kedepannya sih hopefully kita nggak mau sold out lagi ya. Iya. Actually it's not a good thing gitu. Kayak we wanna make sure our supply chain tuh solid lah gitu. Biar bisa provide to the demands of the customers gitu. Yes. Dan pastinya juga ya supply chain dipengaruhi oleh ya kondisi kemarin kita pandemi apa segala macam gitu kan. Itu jadi efek emang banget sih kemarin ya. Tapi kalau usah pas pandemi kalian juga keluarin ini kok campaign kan? Iya di pas pandemi yang sama Paula pas pandemi nggak? Pas pandemi kayak Wonder Woman sama pandemi. Oh ya Wonder Woman tuh right? sama pandemi. Iya. Itu juga sempat mundur Concealer launchnya. juga nggak sih? Iya concealer. And it was a huge launch loh. Iya. Sukses banget. Iya banyak banget sih yang kayak mundur berapa bulan gitu. Iya. Tapi we're happy we're able to launch. Yeah. So grateful that we were still able to maintain a significant growth throughout the pandemic, and I feel like it says a lot about the brand ya. Even though kayak kategorinya lagi turun, tapi kita masih bisa survive gitu. Banget. So thank you banget buat our customers, SKD, kayak support kita banget loh dari udah 6 tahun. Iya. Semuanya udah die hard fan banget sama SK. Iya, kayak tiap kali kita launch produk tuh mereka kayak selalu udah bilang kayak, oh udah pasti bagus gitu. They really trust our product quality. Yes. So we're really thankful for our customers. Yeah, they're the best. Emang bener-bener Cindy sama Kezia nih kayak the whole complete package, you know. It's Jakarta's most favorite it girls. Kayak everyone's talking about them all the time. Terus habis itu kayak Bumi tuh selalu bangga banget sama mereka, apalagi pas SK launching kayak ini tuh more than just you know beauty and you know born privilege gitu. Kayak semua orang iyalah mereka sukses, mereka born privilege gitu kan, terlahir anak orang kaya ya pastilah sukses bisnisnya. What do you think about that? Kayak orang-orang ngomong kayak gitu gimana tuh? Of course kita sangat grateful dan thankful that we were born from a privileged background ya. There's no denying that if you come from a privileged background, of course there's some advantages ya kan. Tapi enggak semua orang yang come from a privileged background like us can build a company like SK, let alone be loved and purchased by millions of Indonesians gitu kan. Maksudnya kayak enggak semua orang juga bisa gitu. Dan misalnya contohnya kayak Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, they all come from privileged backgrounds kan. But now they're successful billionaires. Emang semua orang bisa jadi kayak mereka, you know what I mean? It really, what we admire most about them is their successful businesses that they built, their hard work, their good ideas at solving problems in society and businesses we use now gitu kan. So emang hard work is really important. Nggak banyak orang yang tahu. Pas kita launch benar-benar hanya me, Cindy yang sama satu orang, ya kan, employee kita hanya satu orang. Dia masih kerja sama kita sekarang. Siapa? Amanda. Oh, shout out to Amanda. Iya. Jadi itu kita bertiga benar-benar dari run back end website aku sendiri, packing me sama Cindy. Terus Cindy yang kontak-kontak influencer, KOL, terus customer service, orang-orang order lewat WA Cindy. Terus jadi admin ya dia. Iya, dia admin. Cindy. Jadi sis gitu ya. Sis. Sampai begadang tiap hari kalau dimarah-marahin aja dia hanya kayak sabar gitu ya. Kayak customer is always king kan? Customer is always right. Jadi you know, terus sampai aku ingat aku kayak ngantre di JNE karena kayak ada beberapa shipments yang telat gitu, aku ngantre sendiri. Semua gitu. ngurus sendiri ya, benar-benar ngerasain sendiri. Kita background sama groundworknya dari pertama tuh udah kita berdua sendiri sih emang. So I mean kayak some people say, okay, you have to prove yourselves more if you come from a privileged background. Tapi as long as we know that we work hard, to get where we are at now and to achieve what we have achieved, I think we can sleep happy at night and be proud of ourselves. Exactly. And back again is about like you know like utilizing what you have to create something fruitful juga kan. Kayak contohnya kayak atlet, emang pasti dia udah born kayak with a talent, right? Cuma kalau dianya juga nggak praktis, dia juga malas, ya dia juga nggak bakal jadi atlet gitu. Bener. Jadi ya emang harus semuanya sih kerja keras sih, karena pas bisnis itu udah sukses kan orang lihatnya kayak only the glam side of it, media attention, social media, everybody nice to you. Orang kan nggak tahu kayak berdarah-darahnya di belakang seperti apa to achieve to that level kan. Jadi itu sih yang I think exactly. Iya tadi gue juga kayak aku ngomong ke Kezia kayak
di antara teman-teman kita gitu ya, banyak banget yang ya mereka memang lahir dari keluarga privilege, tapi yang benar-benar ngebuat sesuatu dari nol dan bukan nepo babies, you know, kayak it's so hard for me to kayak gila ini gue mengkurasinya gimana sih? Emang banyak sih yang ya emang terlahir anak orang kaya, tapi mereka kebanyakan nerusin atau apa gitu kan. Tapi benar-benar ngebangun sesuatu dari nol tuh it takes a lot of courage and a lot of discipline. Dan pastinya preparation juga ya. Dalam mungkin di sini yang pengen Bumi highlight adalah kayak you girls were really kayak formal education was really a huge role in your success kan. Kayak one of them mungkin karena kalian dulu waktu SMA di salah satu prestigious school di Jakarta gitu kan. And I think kayak sekarang semua orang tuh kayak glamorizing private school. Oh, ini sekolah paling mahal, sekolah private segala macam. Tapi banyak dari mereka yang nggak tahu bahwa banyak misconception gitu loh tentang anak-anak yang sekolah atau lulusan di situ gitu. Mungkin Cindy sama KJ bisa share kayak what's the biggest misconception about you know kayak Jakarta rich kids that goes to private school di Jakarta. Mungkin kayak for me the biggest misconception was kayak orang mikir wah pasti anak-anak sekolah itu semuanya sombong-sombong, nomor satu. Terus yang kedua semuanya ngerasa mereka entitled to something. Entitlement. Gara-gara mereka dimanjain lah, dibilang anak-anak sekolah anak manja gitu. Dan emang you know like being in that environment ya jujur ngomong mungkin ada beberapa yang seperti itu, tapi nggak semuanya kayak gitu kok. Kayak itu tergantung lagi kembali ke diri masing-masing sih, gimana kita kayak mengatur waktu kita ya, kayak how disciplined you are to yourself gitu. In terms of kayak tahu saatnya untuk have fun, tahu saatnya untuk get serious and get things done gitu. And I'm like really proud actually right now in Indonesia, all the like quite handful of big startups in Indonesia semuanya tuh lulusan sekolah tersebut gitu. Even one of our minister is it? It says a lot gitu loh. Jadi ujung-ujungnya semua sih mau ditaruh dimanapun ya kalau misalnya kamu orangnya disiplin. Bener. Ya, it's kayak fine-fine aja sih. Yes. And I think what most people fail to realize is that most of these schools are kayak secara kurikulum tuh rigorous banget nggak sih? Disiplin, capek kan, kayak ekskulnya banyak, udah gitu kayak kalian dulu apa IB atau AP? IB. Aku AP. Kamu AP? Oh IB ya. Kayak kalau gila IB berarti lebih berat dong. Tapi kayak sebenarnya since we both went to Amerika kan harusnya AP aja udah enough gitu. Kalau IB soalnya ada extra steps-nya gitu, kayak harus extra essays, extra things, tapi ya sih itu rigorous banget sih, benar-benar kayak sampai kuliah tuh beberapa kelas tuh udah nggak harus ambil karena udah dapat kreditnya dari high school kayak gitu. Jadi emang benar-benar it's college standard sih. And anak-anak dulu di sekolah private itu studious banget sih, mereka pentingin banget good grades, ambitious kan, very ambitious, and they still have fun gitu. Jadi kayak ya harus find the balance aja. And also helping the community was big also. Kayak you have to do CSR. Kayak, you have to. We went to like orphanages and help in like the rural area. Kayak gitu-gitu harus banget. What did you take for itu HL and SL for IB? For IB, so IB higher, I think. Oh my gosh, I forget now. I think math, business studies. Yes, business. What else? I think business, econ, and something else. Wow, berarti Kezia ini benar-benar ini ya, dia tuh numbers banget berarti ya. Numbers banget. Like numbers centric banget kan. Kalau Cindy itu tuh, kalau AP aku nggak familiar deh. Dia tuh ada HL juga nggak? Atau ada studies gitu? Beda sih. Beda. Aku udah lupa itu sejujurnya. Terus apa namanya waktu kuliah? Berarti kamu ambil jurusannya? Kalau aku ambilnya business and accounting. Business and accounting. Jadi kan waktu itu kuliah 4 tahun. Setelah itu aku kerja di business management firm di Indonesia di LA. Business management firm basically kayak kita handle selebriti punya money lah. Kayak gitu Kayak private equity buat selebriti gitu. Jadi kayak
kita kayak handle all of their ya money sama businesses sama apa gitu, kita yang run kayak gitu. Kok seru banget, kayak siapa, kayak spill dong, spill banget. Boleh kayak spill nih kayak Anna Faris. Anna Faris. Pokoknya banyak deh kayak gitu. Jadi what they call there sih kayak celebrities babysitter gitu loh. Jadi dia kalau mau spend money atau beli apa harus kita yang aturin estate-nya kayak gitu. Oh, kayak financial consultant gitu lah ya jadi we hold everything gitu. Terus abis itu aku balik kuliah master 2 tahun accounting, setahun accounting, terus kerja lagi setahun di sana di business management firm lagi sebelum mulai SK. Oh gitu. Iya, tapi pas kuliah sih dari dulu aku kerja terus sih Mi, kayak misalnya pas kuliah all my pocket money tuh I work for it. Jadi I work 3 jobs pas di kuliah kemarin. Wow. I work in the library, kayak laminating buku di library. Serius Yes. Terus aku kayak aku math tutor, jadi kayak ada berapa jam per hari tutor semua di kelas. Terus anak-anak murid-murid pada datang minta bantuin PR atau tanya jawab gitu ya, and counting tutor gitu. Jadi emang dari dulu I like working sih, and making my own money and being independent. Iya, very gila sih, itu sesuatu side yang belum tahu. Oh my god, gila sih sobat Konglo tuh, dengerin, emang nggak bisa cuma dilihat dari social media atau ngeliat suksesnya doang, kita nggak tahu kan di balik itu apa. Social media really I only use it to post travel pics and Kelly. My baby. Jadi benar-benar yang kerja keras apa-apa kayak ya private aja, nggak ada orang harus tahu. I don't have to prove myself to anyone. Dan kalian sama-sama di Pepperdine kan S1-nya? Iya. Kalau Cindy lu tuh apa ininya S1-nya? Kalau dulu aku ambilnya marketing communication with business minor. Ya. Tapi aku abis selesai bachelor degree aku langsung balik ke Indo. And then I work for my dad yang aku tadi cerita, tapi kayak I wasn't happy bukan kayak sesuai dengan passion aku. Jadi bukan mungkin a little tips kali ya buat kayak teman-teman yang mau mulai a business, just know that it's gonna be like very very hard. So you have to do kayak something yang emang you passionate about gitu. Kalau nggak bakal nyerah di tengah jalan karena it's not easy gitu. Bener. And being an entrepreneur is like a 24/7 job. Kayak you're a new mom juga kan. It's like having a baby. Misalnya nggak bisa tuh kayak oke, hari Sabtu sama Minggu kayak udah aku nggak kerja gitu, nggak mungkin, pasti kepikiran terus kerjaan. Nggak ada masalah di kerja, kepikiran terus kayak oh gimana ya kedepannya mau membangun SK gimana, kepikiran terus gitu. Jadi nggak bisa kayak kalau dulu kan aku kerja di corporate, ya udah kayak jam 5 pulang udah nggak pikirin kerja sama sekali. Gitu. Kalau entrepreneur is like having a baby sih, sama aja kayak me having a baby now. Misalnya I'm here in the office, kayak I'm not like oh I'm not a mom now, tetap aja kan pikirin kayak oh anak udah makan belum ya, udah tidur belum ya, apa gitu. Jadi it's a 24-hour thing sih. And you know when you start a company you're responsible for like another people well-being gitu, kayak for your team, buat semuanya kan. Jadi kayak ya perahunya lebih gede aja sih, dan responsibility-nya juga lebih besar ya tentunya. Ya gitu. Terus orang tua kalian supportnya selama ini gimana? Kayak mereka seneng gak kalian punya bisnis sendiri, atau kayak mereka ada rasa kecewa, I wish that mereka nerusin perusahaan kita kayak gitu? Ya mungkin awal-awalnya kalau dari aku mungkin orang tua a bit kayak kaget ya, kok kamu mau bikinnya beauty sih? Emang ini is it gonna be profitable? Kayak cause they think that beauty is just like like a fun project gitu kan. Mereka nggak take it seriously sih waktu itu. And waktu aku decide untuk keluar dari family business juga it wasn't easy kan, soalnya kan aku anak cuman berdua. Waktu itu adik aku juga masih kecil kan, jadi kayak I was like my dad's only hope gitu loh at the moment. Cuman pas aku jalanin itu juga aku nggak ngerasa happy, juga aku nggak ngerasa kayak I add a lot of value to the company karena it's an old company, semuanya udah juga berjalan dengan sendirinya. Jadi aku juga dalam hidup kayak nggak ngerasa kayak nggak ngerasa berkontribusi aja gitu. So when I had a talk with my dad that I wanted to do kayak this brand SK with K, well dia juga mungkin sedih kali ya, tapi I feel like same time juga dia kayak bangga sih, kayak I dare to like make that move. Yes. Karena pasti kayak daddy's princess, she's all Yeah. grown up now, you make her own company, ya kan? And pas kita mulai SK juga kita pakai tabungan kita sendiri. Oh really? Iya, bukan yang kayak pakai gajinya dia. Gaji dari LA, benar-benar dari LA transfer ke sini. Iya, aku pakai gaji aku pas tahun kerja. Dan sekarang juga kita kan backed by venture capital ya. It's not like it's not a family business, it's completely professional. Wow, oh really? Sekarang SK udah ada VC? Iya, kita udah seed round 2 years ago.
dan lagi sekarang actually kita in the middle of like Series A funding. Jadi benar-benar kita bisa meeting sampai kalau yang sekarang kita East Ventures. East Ventures. I see. Oke. Kayak abis tidurin anak malam-malam kayak jam 8 meeting sama investor kayak gitu-gitu ya kan orang mau di like 11 malam bener-bener and we do those calls kayak they ask you like the hardest questions. Oh ya? You know kayak gimana venture capital kan gitu. Terus banyak juga lah yang kayak kita women founders yang banyak yang maksudnya kan mostly mereka kayak ketemunya male gitu banyak misconception juga yang kayak these are not the founders we normally invest in kayak gitu yang banyak banget lah kita face kayak gitu tapi ya we just have to be confident in our business that we know the business know-how gitu and Eska and the company speaks for itself lah. Wow, cool. Dan ini baru aja nih kalian di Basic join. 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun lalu. Terus yang ini juga we're closing soon. Iya. Yang ini belum bisa share siapa. Nanti you'll see the news. Pasti bakal gokil nih. Expansionnya bakal seru banget. Mereka belum pernah invest di Indonesia sih atau yang ini. Oh my god, I cannot wait. Business talknya udah, tapi kayaknya banyak banget orang yang kepo sebenarnya nih sama Cindy and Kezia yang tadi Bumi udah berulang-ulang kali bilang mereka tuh nggak berubah bentuknya dari SMA. Begini tuh serius guys, kayak I have old pictures of us kayak they still look the same, you know. Kayak you should share your beauty secrets sih. Especially weight gitu, kayak dulu kalian tuh nggak pada gemuk kayak gini-gini aja gitu dari dulu. What's your diet? What's your workout routine? Kalau sekarang aku workout sih 4-5 times a week. 4-5 times a week? Oh my god. In the morning, it's a nice way for me to like start my day lah. Kayaknya udah addicted sih kayak ke workout. Kalau diet sebenarnya sih nggak yang gimana-gimana banget ya. You can eat everything in moderation aja sih sebenarnya. Cuman kalau dinner ya usahain jangan makannya di atas jam 7 malam kali ya. Biar kayak ada waktu jeda untuk digestion dulu. Gitu. Aku sih gitu aja sih. Workoutnya apa cardio atau? Aku mix. Aku suka banget weightlifting actually. Weightlifting, kayak HIIT workout gitu. HIIT workout. Itu everyday on empty stomach atau? Pagi-pagi on an empty stomach. Yes, that's what I heard. Kayak if you work out right when you wake up on empty stomach, kayak your body burns more calories kan? Iya. Biar gak enak juga kan. 4 to 5 times a week tuh kan. Kalau mau kelihatan kayak Indo Barbie harus 4 to 5 times a week workoutnya. Kalau Kezia? Kalau dulu tuh malah kebalik ya. Kalau dulu aku sporty banget kayak di pas yang di high school itu aku kayak ISS badminton, basketball, kayak captain of the badminton team dance. Dulu aku kayak bisa di LA tuh kayak 3 dance classes a day yang kayak gitu. Semenjak jadi mom, literally no time. Running the business, being a mom, there's no time. So what I do is I do YouTube tutorial, YouTube videos. Cuma kayak 20 menit in a day gitu. Tapi itu sustainable sih, kayak 15 to 20 minutes daily. Yang bener-bener ngikutin aja kayak easy workout. I do Growth Joy ya kalau nggak salah. Itu benar-benar Growth Joy. Oh my god, easy banget kan. Cuma 20 menit terus cuma ngasal doang itu tapi burn energy. Sometimes she does like J-Lo or Rihanna. I love that one. Terus kalau makan sih I do 2 big meals a day. Terus kalau terus aku tuh snack, suka banget snacks kan. And like my top tip kalau udah jadi mom tuh ada yang puff baby enak banget and it's low calorie. I love that one. Yang kayak Gerber cheesy tomato puff gitu. Itu satu ini cuma dikit banget kalorinya, so filling. Kayak that's my snack daily. Oh my god, I do that also. You know, I have sometimes they do like little quinoa biscuits. Naturally flavored. Terus gue kayak ini enak banget. It's very low calorie. So if you snack on that. Snack on baby food, guys. But once in a while kita masih lah makan McD, makan KFC, I love fried chicken. Oh my god, gila sih. Itu kocak sih gue. Someone actually spilled the secrets on eating baby food karena itu baby snacks. Itu jalan ninja. Soalnya enak, terus habis itu ingredientsnya nggak terlalu banyak gitu kan. Ingredientsnya nggak terlalu banyak. Ada juga banyak dari LA kayak sesame brand kayak Cheetos tapi kayak way healthier. Can on MSG, super healthy basically ya. 4 veggies inside gitu, it's so good. Tadi kan Kezia bilang you
share only when you travel kan. And also Cindy travels a lot. Kayak you just got back from Singapore. Ya kan? Terus habis itu kayak kadang-kadang dia di Paris, udah di mana lagi gitu kan. What's like a travel bougie tips that you swear by? Like insider yang Sobat Konglo kayak, oh ternyata gini gitu. Kalau aku ya, really utilize your concierge service. Oh, oke. Ya, kalau misalnya you travel, misalnya ke Paris, kemana, sebelum nyampe tuh langsung email mereka, booking dong, saya mau restoran ini, transportation ini, kayak tolong bisa booking nggak gitu, kayak bisa di help. Sometimes tuh, most of the time they do it for free, sometimes kayak ada small fee gitu. I think concierge service is really key sih, even kayak ada some people yang misalnya ke Paris gitu, terus mereka tanya concierge service kayak, bookingin dong Hermes appointment gitu. Gitu. Oh my god. Concierge is so key deh, just use them, tanya aja. Banget. Itu sebenarnya salah satu yang orang nggak tahu. Jadi if you stay at like a nice hotel gitu, especially like a 5-star hotel, bisa minta appointment kayak misalnya kayak itu dia Hermes appointment, karena sekarang kan toko-toko kebanyakan harus appointment dulu kan. Mau brand apapun deh gitu kan harus appointment. Jadi you really utilize your concierge service. Kalau Cindy apa? Kalau travel surprisingly aku tuh cuma bawa koper cuman nggak banyak sih, kadang satu You're a light traveler. Sama kayak satu hand carry gitu. Sebenarnya dibilang light traveler enggak sih, but I'm a smart packer. You're not a light traveler, but you're not a smart packer. Okay. Jadi aku tuh kalau packing barang-barang yang mau dibawa, aku selalu usahain kayak bawa baju tuh yang bisa from day to night gitu loh. Jadi nggak menu-menuin koper kan. Anyway kalau lagi traveling kan kita pergi pasti kan seharian dari pagi sampai malam. Jadi emang harus kayak pilih bawa baju yang kesana tuh yang easy to wear, emang yang bisa kayak rapi, bisa casual, bisa mix and match gitu. Jadi you still have like space, plenty of space to shop pas di sana. Yes, bener banget. Jadi kopernya nggak beranak gitu. Bener. Sometimes ada dua tipe traveler ya. There's always two sides. So, yang pertama adalah yang shop for a whole new wardrobe before they're leaving, atau leave with a empty luggage and shop everything there, ya kan? Dan kalau di sana tuh emang lebih banyak, misalnya kalau di luar negeri tuh lebih banyak ininya, apa tuh namanya kayak perks, you know? So many discounts, ada tax refund, iya benar. Kalau kalian lebih suka belanja di mana? LA atau US atau Europe? Lebih suka belanja di mana? Tadinya sih aku sering belanja di US ya. Kalau Europe kayak I don't really go there that often ya. Kalau US kan emang sering banget. Cuma sekarang kayak aku semakin sering banget belanja di Indo juga loh. Di Plaza Indonesia karena harganya juga kayak sama. Di US tuh sama. Iya. Soalnya di US kan you pay tax kan. Betul. Abis itu juga currency-nya harga lagi tinggi. Bener. Dan di Indonesia surprisingly collection-nya juga cukup updated sih. Iya. Jadi kita kayak dan di sini tuh kayak Prada, Chanel, Hermes semua shop di sini aja gitu. Yes. Karena demand-nya udah mulai banyak di sini. Orang dan kemarin kita pandemik kan kayak orang nggak ada yang travel. Jadinya pasti mau nggak mau orang belanja dari toko yang di Indonesia gitu kan. Jadi mereka mau nggak mau harus keep up with the demand gitu. And pricing-nya juga udah di-adjust kayaknya. Betul banget. Jadi udah sama gitu ya. Shop di sini aja. Did you manage itu Birkin or Kelly and Hermes Indo? Ini Hermes Indo ya, we get lots itu sih ya. Awalnya tuh waktu itu I work with Hermes Indo kayak apa, with their ready to wear gitu. I wore it in my honeymoon kayak gitu. Jadi dari awalnya udah ada working relationship sih. Oke. Tapi kan emang dasarnya emang suka, abis itu akhirnya jadi customer. Jadi awalnya customer dulu, terus jadi kerja bareng. Iya benar-benar. Karena itu dia banyak yang orang nggak tahu sebenarnya di Hermes Indo juga you can actually it's possible to get a bag. Di semua negara pasti ada allocation. Ada allocation dia. Nggak jauh-jauh ya. Ya mungkin yang kalau yang agak-agak lost track kita lagi ngomongin kan sekarang Birkin sama Kelly kan rada susah, tambah susah ya kayak ya. Tambah susah walaupun ya kayak to be quite honest sebenarnya tuh Birkin atau Kelly atau kayak tas-tas yang lain tuh sebenarnya dari zaman dulu tuh orang-orang udah pada pakai banget. Tapi karena social media aja jadi kayaknya dan dulu kan mungkin kayak lungsuran dari our moms atau apa, tapi sekarang mungkin kan udah punya duit sendiri kayaknya beda aja rasanya kalau bisa punya tas gitu kan. Nah jadi we were talking about kayak di Indonesia tuh possible lah untuk dapetin tas juga gitu sebenarnya di Hermes, tapi ya sama juga ya harus build relationship juga ya. Build relationship. It's the same thing.
yeah, we're also a big believer sih in like rewarding yourself. Yeah, work hard and like self-love, no matter how you reward yourself. Misalnya kayak working out, that's self-love. You know, eating good snacks, self-love. If you want to shop, then shop, you know. But as long as you work hard for your own money gitu, kayak buy something nice for yourself. Yeah, it's all about balance, right? Yeah, that's true. Benar sih. Makanya harus temuin partner yang bisa ngerti itu, kayak jangan ganggu-ganggu. Jangan ganggu-ganggu our self reward moments ya, kayak let us do us gitu kan. Iya, misalnya kayak banyak cowok-cowok kayak beli NFT gitu kan, kayak gambar gitu. Kita kayak tes, oh it's an NFT you can hold, you know. Exactly. It's like it goes up in value, kayak you know, it's like a iya benar. Terus udah gitu apa tuh namanya, kalian juga ini keren sih. Jadi kayak I was talking about to Cindy and Kezia, kayak jadi mereka ini salah satu influencer di Indonesia yang terpilih untuk menjadi Saks Fifth Avenue partner. Jadi kalau bagi yang nggak tahu, Saks Fifth Avenue is one of the oldest and most prestigious department stores in the US ya. Dan untuk program ini tuh susah banget lah untuk jadi influencernya, kasarnya gitu ya. Karena mereka bukan kayak ajak influencer kasarnya kayak yang biasa-biasa doang. Jadi bener yang justru semakin private kayak mereka semakin suka ya. Itu gimana sih awalnya, bisa ceritain nggak awalnya bisa jadi influencernya Saks Fifth Avenue? Iya, jadi PR-nya Saks Avenue actually approach me and Cindy, soalnya dia tuh wife-nya one of my friends gitu, and she went to my wedding in LA, and then after dia kayak langsung contact us too, kayak after dia langsung contact us too, kayak we really like your style and your profile and how you've built just a small community with your followers on Instagram atau apa gitu kan, and would you be interested in being a Saks partner kayak gitu. Dan jadi kita dapat gift card gitu, kita dapat gift card bisa shopping tiap kayak 3 bulan kayak gitu. Dan kita just post on our Instagram gitu. Wow. Nama programnya actually namanya Saks Social Club. Itu basically mereka kayak scout kayak 50 cewek gitu kan. Saks is very big with like women empowerment. Jadi tuh yang join the club actually semuanya bukan influencer sih, banyak yang juga kayak business women, ada yang philanthropist, kayak semuanya backgroundnya tuh profilnya very interesting. And mereka juga sering bikin event di Hamptons, di New York, yang kayak ketemuin kayak it's like a social gathering for the member gitu. Jadi kayak networking juga ya. Iya, jadi kayak you meet kayak a lot of interesting people juga kayak di luar gitu. I think kayak that's like one of the most valuable that they bring ya, kayak we went to lots of events. Yang paling terakhir pas Desember ya, ada Alessandra Ambrosio sama we were like celebrities and we were like sitting next to each other. Tapi mau kita foto-foto juga malu. Keren loh, dari Indonesia loh ya kan. Terus Terus kalian terakhir di mana? Eventnya di mana tuh? Eventnya di LA. Ada juga yang Sydney, itu yang main di Euphoria. Really? What was she like in person? Hot. She has really nice boobs. Her racks are great, man. Girl next door sih, just blonde. Oh, dia juga ini salah satu yang diundang sama Saks. Diundang. Dia kayak bukan partner tapi mereka kayak udah partner ya, sama host juga. Di Saks itu banyak tunggu bentar. Saks tuh ada, kalau yang rack itu di Saks atau di Nordstrom ya? Kalau di Saks ada Saks Fifth Off. Saks Fifth Off. I always tell to my sobat Kongo, aku bilang kayak don't shop in factory outlet, kayak mendingan kayak ke Saks Fifth Off gitu. Karena ada satu, jadi kalau misalnya di department stores tuh mereka ada satu section yang ya kayak misalnya udah old season gitu, dan itu barangnya lebih baru-baru dibanding kayak ke factory outlet. Iya, terus kalau factory outlet biasanya jauh kan. Exactly. Kayak kalau misalnya di LA itu depan Beverly Center tuh udah ada Saks Fifth Off, Nordstrom Rack, apa segala macam gitu. Bener-bener. Okay, so we were talking about don't shop in factory outlets. Jadi lebih baik kita ke racks atau ke mana tadi Casey bilang? Ke Saks Fifth Off, kayak apalagi kalau outlets kan jauh banget ya kan. Misalnya kalau di LA you have to go to Cabazon yang kayak sejam setengah segala macam. Kalau di depan Beverly Center aja udah ada kayak Saks Fifth Off, Nordstrom Rack gitu kan. So just shop there.
gue bisa dapat kayak Manolo, kadang-kadang pas lihat harganya, hah cuman $50 sih. Iya, Good deal banget. Iya. $50 gila apa And gitu. not only clothes, they also have like beauty, luxury beauty, Oh ya? discounts. Ya. Wow, tuh insider tip kan. Karena Cindy sama Kezia tuh LA banget deh. Kalau all the inside about LA itu mereka udah paling udah paling ngerti. Tapi kalian berarti di waktu di Pepperdine kan di Malibu ya? Iya, Malibu tuh berarti berapa lama dari LA? 45 minutes drive. Okay, so you live in LA or you lived in Malibu? Kalau first year aku di kampus dorm di Pepperdine. Harus soalnya kan. Harus. Okay. Setelah itu second year aku bertiga sama teman kampus. Kita rent rumah di Malibu. Oke. Bertiga kayak small house there. Abis itu 2 tahun terakhir baru di LA. Oh gitu. Kalau Cindy? Kalau aku dulu udah langsung abis first year selesai di dorm, aku langsung pindah ke LA. Oh jadi I used to drive every single day from LA to Malibu, 45 minutes drive. Tapi kayak beautiful banget kan, soalnya kan along the PCH, terus liatin pantai, jadi kayak nggak kerasa lama sih. Terus waktu awal kuliah itu berarti ini dong, sorority dong? Ikut sorority? Dulu aku masuk sorority, I was a Kappa Kappa Gamma. Sorority yang kayak 90% blonde. Dan white? Iya, blonde and white, bener-bener my two best friends. Kita masuk ke pas udah di accept sorority kan, di accept everyone, langsung aku ngeliat 2 brunettes gitu. Langsung kita best friends, and 2 of them were my bridesmaids. Oh, cute. We rented the house in Malibu. We're like international Kappas. Jadi ada satu teman dari Hong Kong, satu dari Dubai, dan satu Jadi cuma 3 yang non-white. Kalau sini ke sorority juga nggak? Enggak, dulu aku nerd kalau di sekolah. Masa sih nggak percaya I gue. wasn't as popular as her. Dari LA tuh semuanya sama all Indo gitu. Kalau ini I still hang out with Indos, tapi I also kayak hang out with international orang yang dari sana lah. Iya. Tapi emang community di anak-anak Indonesia di LA itu banget solid ya. Sampai solid sekarang banget. juga masih really close. Iya. Soalnya kan pas kita pindah ke negara orang kayak enak ya kalau ada orang Indo juga, jadinya kayak jadi family kita di sana yang ngerti culture kita, you know. Bener banget. Bener nggak sih? Tapi kayak anak-anak LA, anak Indo di LA itu kayak super hedon. Kan yang heboh kan kayak wah ini anak-anak Indonesia tuh kayak hedon banget, kerjanya party mulu kayak gitu. Itu beneran nggak sih kayak gitu? Kayaknya bukan anak Indo doang sih, everyone party sih that way, ya semuanya juga party, tapi kan back again ya itu, pinter-pinter ngebagi waktu, know when to have fun, when to know, you know, to be serious and work. And get good grades. But we can have fun. Banyak juga loh tapi yang kayak nggak selesai kuliahnya, jadi kayak kebanyakan party atau segala macam. Jadi menurut gue tuh kayak mereka tuh salah satu contoh yang bisa kayak party hard, study hard, work hard juga gitu ya kan. Jadi kayak itu dia, jadi kita bisa belajar dari mereka bahwa ya menembus dunia internasional itu bukan hanya mungkin dari nyanyi atau dari jadi aktor atau jadi apa, tapi being an entrepreneur can also open up international gates, ya kan? Jadi makanya always it's about the work hard, study hard, party hard balance. Find the balance. Find the balance. I think that's the key of everything. Terus fashion items yang kalian lagi suka apa? Is there any wish list? Or must have? Apa ya? Kayak sini sama Kezia tuh gayanya beda banget loh. Beda. Tapi konsisten, I know kayak Kezia dari dulu emang very kayak seksi, kayak dari dulu dan gayanya kayak sporty, iya benar. Sexy and natural gitu. Kalau sini like more posh, benar. posh, classy. Lebih rapi, yang klasik. Yes. Kalau kamu apa must have items atau kayak yang brand yang lagi kamu ini banget suka banget? I think kayak kalau mau invest kalau ready to wear kali ya, I think kayak beli satu Chanel jacket bakalan kayak bagus banget deh. Soalnya kayak it's very classic. Terus kayak you can like pass it down to like your kids, and it's such a like statement piece, right? Yes, agree. And you can wear it like day to night, kerja, dinner, very versatile. So Chanel jacket, Chanel blazer is a must have. And you can wear it with jeans or you can wear it with pants. Kalau Kezia apa?
For me, right now I'm really into jewelry sih. Okay. Soalnya kayak jewelry you can wear every day gitu. Yes. Misalnya kalau tas kan, misalnya bisa gonta-ganti tas, segala macam. Tapi jewelry it's like you wear every day. Jadi kayak cost per wear-nya juga better ya. Kayak you wear every day ya. What's your favorite jewelry brand? Favorite jewelry brand? Actually, you know I like Hermes, you know. Yes, Hermes. Because a lot of people kan Cartier, Van Cleef, Bener. itu semua kan udah kayak just shop that. Tapi kayak Hermes has really nice jewelry as well. Yes. Yeah. Banget, and that's the way to your SA's heart. If you want to build your relationship with Hermes, you have to start with their jewelry. It's so pretty too. Yeah, it's pretty. And banyak yang rose gold, kan SK rose gold. Benar, banyak rose gold. Kalau sini juga aku lihat kamu lagi suka banget interior ya, interior. Iya, itu sebenarnya another art passion gitu. of mine sih. Okay. Mungkin kalau aku nggak kerjaan SK mungkin aku bakal belajarnya interior design sih. Oh ya? Iya. Aku suka banget ngeliatin furniture, ngeliatin you know like different texture of like walls. Kayak it's very inspiring to me. Emang aku orangnya suka desain sih. Yes, berarti kamu visual banget. Iya, visual banget Iya, aku visual emang banget. orangnya. Iya. Kalau dari interior atau misal furniture gitu yang lagi kamu suka banget apa? Kita jarang soalnya kan bahas-bahas furniture. Maybe we can learn something from Cindy. Aku lagi suka banget sih, it depends ya. Kalau aku orangnya lebih suka yang lebih modern sih, lebih minimalis. Jadi kayak Italian furniture is really nice. Tapi emang if you really want to splurge ya. Tapi kalau enggak juga, you know Indonesian furniture juga bagus-bagus loh. Oh ya? Iya. Mereka tuh kayak misalnya if you go to like Crate and Barrel, Restoration Hardware di Amrik gitu, semuanya produk Indonesia. Tapi desain mereka. Desain mereka, ya. Oh gitu. Kayak di Bali banyak banget kayak toko-toko furniture yang lucu-lucu banget. Lucu dan kualitasnya bagus gitu ya. Iya. Keren sih. Jadi aku suka mix match lah, ada yang dari luar, ada yang pakai lokal. Iya. Tuh, it's all about mix and match. Kembali lagi ke balance ya. Ke balance, iya. Everything in moderation. Yeah, moderation, that's true. Iya. Kalau books, what's your favorite book? Or your most inspirational book? Do you read though? You know, I'm not a big reader. Okay. Or do you have like an article or something? Lebih banyak kayak audible books atau kayak podcast sih ya, kita lagi listening podcast ya. And learn misalnya kayak I'm really into kayak di YouTube banyak banget misalnya womanpreneur gitu, they do apa sih I think yang Maria Rahajung juga did it. Yes. Talk yang kayak gitu. I really like listen to that and how female entrepreneurs are able to build a business gitu. I like learning from that sih. Yes. Iya. Kamu siapa? Kalau Cindy ada nggak? Aku sama sih sebenarnya sama Kia, aku orangnya lebih senang dengerin audiobooks. Cuman recently aku baca satu buku bagus banget and relevan banget sama startup world. Namanya $1 billion Club. $1 billion Club. Okay. So basically the book talking about you know like kayak gimana sih caranya kayak all these like startup brands kayak getting like market share in the crowded world gitu. Apalagi kan kita kayak bersaingnya dengan kayak all these like giant brands, right? Yes. So basically ya buku itu kasih banyak insight sih kayak how to run a company, how to like navigate problems when it happens. Because you know like startup world is very intense, right? Dan semuanya kan ada berantakan gitu loh, banyak banget problem tiap hari. So I thought that was like really good and insightful. $1 billion Club. Okay, I'm gonna download it. Because I read on Kindle now. Dulu aku kayak bener-bener nggak terlalu suka Kindle kan, tapi semenjak punya anak enakan baca di Kindle kan, enak banget, terus gak gelap gitu loh. Gue bisa kayak sambil nyusuin gitu, sama audiobooks juga dengerin pakai Audible kan, tapi habis suka ketiduran kalau audiobooks. Jadi sometimes kalau audiobooks when lagi dandan atau lagi shower, I put on kayak Audible atau apa gitu. Tapi emang sometimes you need to find inspiration ya from other things ya. Oke, so ini kita biasanya sebelum menutup sesi Sobat Konglo itu ada pertanyaan titipan nih dari Sobat Konglo. So we're gonna ask 10 rapid fire questions. Jadi ini this or that. You have to answer quickly. Okay. Jadi first question, pete or jengkol? Pete. Neither. Really? Nggak pernah coba. Oke. Shoes or bag? Bag. Mie goreng or nasi goreng? Mie goreng. Birkin or Kelly? Birkin. Kelly. Athena or Aphrodite? Aphrodite. Aphrodite. Yeah. Okay. Aphrodite.
Classic staple bag or it bag? Classic staple bag. Same. Okay. Lip balm or lip tint? Lip balm. Lip balm. Chanel or Hermes? Tough question. I love both. Ready to wear Chanel bags, Hermes, or jewelry? Can I do that? Or I have to pick one? You haven't picked one. Okay, Hermes. Yeah. Better invest Yeah, Hermes, Okay. Hermes. Good personality with a bad fashion sense or good fashion sense and bad personality? Good personality. Good personality. Good. Lemonade or iced tea? Iced tea. Iced tea. Iced tea. Cindy, Kate, thank you so much. That was fun. That was really fun. Thank you for having us. Thank you so much for Yeah. entertaining Sobat Kongo. Thank you ladies. Jangan lupa follow Instagramnya mereka, follow Instagramnya SK Cosmetics juga. And of course, see you in the next episode. Bye.